श्री गणेशाय नमः। अथ श्री हनुमते स्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्य श्री हनुमते स्तोत्र महामन्त्रस्य विभीषण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। हनुमान् देवता मम शत्रुमुखस्तम्भनार्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे च जपे विनियोगः। ध्यानम् चन्द्राभं चरणारविन्दयुगलं कौपीनमौञ्जीधरम् नाभ्यामेकटिसूत्रयुक्तवसनं यज्ञोपवीतावृताम् हस्ताभ्यामवलम्ब्य चाञ्जलिमथो हारावलीकुण्डलम् बिभ्रद्दीर्घशिखं प्रसन्नवदनं दिव्याञ्जनेयं भजे। ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रौं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतो पाता नाशनाय नमोऽस्तु ते। सीताभियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् नाञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभये अग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यजनाः सुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविपल्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामित तेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जपत्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राते जपेत् ध्रुवम्। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वावध्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रौं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतो पाता नाशनाय नमोऽस्तु ते। सीताभियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् नाञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आदिव्याधिमहामारी
ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभये अग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यजनाः सुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविपल्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जपत्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राते जपेत् ध्रुवं। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वावध्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्राय। मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रौं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोपाता नाशनाय नमोऽस्तु ते। सीताभियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् नाञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभये अग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यजनाः सुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविपल्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जपत्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राते जपेत् ध्रुवं। विभीषणकृतं स्तोत्रं
यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वावध्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्राय। मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु। मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रौं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोपाता नाशनाय नमोऽस्तुते। सीताभियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् नाञ्जनेय नमोऽस्तुते। आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभये अग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यजनाः सुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविपल्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जपत्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राते जपेत् ध्रुवम्। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वावध्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्राय। मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु। मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रौं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोपाता नाशनाय नमोऽस्तुते। सीताभियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् नाञ्जनेय नमोऽस्तुते। आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभये अग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यजनाः सुतम्
अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविपल्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तां तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामित तेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जपत्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः। राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राते जपेत् ध्रुवं। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वावध्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्राय। मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु। मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रौं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते। अकस्मादागतो पाता नाशनाय नमोऽस्तु ते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः। तापत्रयस्य संहारिन् नाञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभये अग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यजनाः सुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविपल्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तां तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामित तेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जपत्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः। राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राते जपेत् ध्रुवं। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वावध्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्राय। मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु। मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रौं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते। अकस्मादागतो पाता नाशनाय नमोऽस्तु ते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः। तापत्रयस्य संहारिन्
नाञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभये अग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यजनाः सुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविपल्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तां तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जपत्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राते जपेत् ध्रुवं। विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वावध्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्राय। मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रौं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोपाता नाशनाय नमोऽस्तु ते। सीताभियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् नाञ्जनेय नमोऽस्तु ते। आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभये अग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यजनाः सुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविपल्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तां तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जपत्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने
वादे प्राते जपेत् ध्रुवम् विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वावध्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्राय। मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु। मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रौं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोपाता नाशनाय नमोऽस्तुते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् नाञ्जनेय नमोऽस्तुते। आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभये अग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यजनाः अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविपल्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामिततेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जपत्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राते जपेत् ध्रुवम् विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वावध्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्राय। मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु। मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रौं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोपाता नाशनाय नमोऽस्तुते। सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् नाञ्जनेय नमोऽस्तुते। आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभये अग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः।
प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यजनाः सुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविपल्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामित तेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये जपत्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राते जपेत् ध्रुवं विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वावध्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु ऐं ह्रां ह्रीं ह्रौं फट् स्वाहा आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोपाता नाशनाय नमोऽस्तु ते सीताभियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् नाञ्जनेय नमोऽस्तु ते आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभये अग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यजनाः सुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविपल्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामित तेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये जपत्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राते जपेत् ध्रुवं विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वावध्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु ऐं ह्रां ह्रीं ह्रौं फट् स्वाहा आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोपाता नाशनाय नमोऽस्तु ते सीताभियुक्त श्रीराम
शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् नाञ्जनेय नमोऽस्तु ते आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभये अग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यजनाः अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविपल्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तां तेषां सन्ति न आपदः वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामित तेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये जपत्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वसुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राप्ते जपेत् ध्रुवं विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वावध्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु ऐं ह्रां ह्रीं ह्रौं फट् स्वाहा आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोपाता नाशनाय नमोऽस्तु ते सीताभियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापः तापत्रयस्य संहारिन् नाञ्जनेय नमोऽस्तु ते आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभये अग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यजनाः अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविपल्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तां तेषां सन्ति न आपदः वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामित तेजसे नमः प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये जपत्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं
वशुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राते जपेत् ध्रुवम् विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वावध्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्राय मम सर्वदुष्टजनमुखस्तम्भनं कुरु कुरु मम सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ऐं ह्रां ह्रीं ह्रौं फट् स्वाहा। आपन्नाखिललोकार्ति हारिणे श्रीहनुमते अकस्मादागतोपाता नाशनाय नमोऽस्तुते। सीताभियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापहा तापत्रयस्य संहारिन् नाञ्जनेय नमोऽस्तुते। आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहन्त्रे दैत्यानां रामप्राणात्मने नमः। संसारसागरावर्ता गतसम्भ्रान्तचेतसां शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमोऽस्तुते। राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्र चोरभीषणकानने महाभये अग्निसंस्थाने शत्रुसङ्गसमाश्रिते शरणागतमर्त्यानां शरण्याय नमो नमः। प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यजनाः सुतम् अर्थसिद्धियशः कामान् प्राप्नुवन्ति न संशयः। कारागृहे प्रयाणे च संग्रामे देशविपल्लवे ये स्मरन्ति हनुमन्तं तेषां सन्ति न आपदः। वज्रदेहाय कालाग्नि रुद्रायामित तेजसे नमः। प्लवगसैन्यानां प्राणभूतात्मने नमः। दुष्टदैत्यमहादर्प दलनाय महात्मने ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये। जपत्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं वशुवारं पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने वादे प्राते जपेत् ध्रुवम् विभीषणकृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वावध्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा। ॐ हं हनुमते नमः।